Proses perbaikan jembatan gantung. Anu tonton sih, kira-kira langsung cuek nih. Oh, perbaikan jembatan kami. Kurang jejak amat. Angkat yuk. Bang, kurang jejak, Bang. Ayo jejak aja, Bang. Gimana? Nah, prosesi. Bila tengah, buatan apa? Tengah pun. Pak Camat ikut. Royong. Kurang dulu ya. Kuburan ya. Ya enggak apa-apa. Makanya anjloke saged rata. Oke.